জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ সিন্ধু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আছুত মাগে কাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে হে জয় হে জয় হে জয় 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 हे। 2 वर्ष की उम्र में सौमिली ने किया कमाल, राष्ट्रीय गान गाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम किया दर्ज। वो केवल 2 वर्ष की है, उसने मुश्किल से बोलना सीखा है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में एक नन्ही बच्ची ने कमाल कर दिखाया है। हम बात कर रहे हैं फालाकाटा ब्लॉक अंतर्गत पूर्वी हिदायत नगर की रहने वाली नन्ही सौमिली विश्वास की। राष्ट्रीय गान गाकर उसने एक मिसाल कायम की है। अपनी इसी अद्भुत प्रतिभा के चलते सौमिली ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सौमिली नाम से लेकर फल फूल सब्जियों पशु पक्षी सहित कई नाम बोल लेती है। मीठी और मधुर आवाज से राष्ट्रीय गान गाकर उसने सभी का दिल जीत लिया है। इस विषय में सौमिली के पिता चंदन विश्वास ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, इसलिए हम हर दिन सौमिली को स्कूल लेकर जाते हैं। खुद भी सौमिली को कई चीजें सिखाते हैं, साथ ही स्कूल के अन्य शिक्षक भी उसे विभिन्न ज्ञान देते हैं। चंदन विश्वास ने बताया कि उन्हें इंटरनेट से इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला था, जिसके जरिए उनकी बेटी को यह पहचान मिली है। सौमिली की सफलता से आज पूरे परिवार के साथ साथ हर कोई काफी खुश है। এটা তো আমরা প্রথম দিকে যেহেতু আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমি এবং ওর মা দুজনেই প্রতিদিনই আমাদেরকে বাচ্চাটাকে স্কুলে নিয়ে যেতে হয়। ম্যাটারনিটি লিভ, ওর মায়ের ম্যাটারনিটি লিভ শেষ হওয়ার ঠিক অব্যবহিত পর থেকেই, এবং আমরা যাওয়ার পথেই ওকে আমরা অসংখ্যবার এটা শোনাতাম। 1, 2 স্কুলেও যারা আছে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, মোট 3 জন শিক্ষক এবং 3 জন শিক্ষিকা আছেন, তারাও কিন্তু ওকে বিভিন্নভাবে শেখানোর চেষ্টা করতেন, এবং স্কুলের অন্যান্য শিশুরাও যারা আছে তারাও কিন্তু ওর সঙ্গে খেলতো, মিশতো, এবং ধীরে 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 এটাও শিখে যায়। এবং তারপর আমরা একদিন গুগল করার পরে দেখি যে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে কনিষ্ঠতম শিশু একজন আছে এবং তার বয়স ওর থেকে অনেকটাই কম। তারপরে আমরা ভাবি যে এটা যদি কোনোভাবে ওদের কাছে পাঠানো যায়, তারপর যোগাযোগ করি এবং পাঠাই। তারপরে ওরা অ্যাপ্রুভ করে এবং শেষে এই স্বীকৃতিটা ও পায়। নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। এখন 2 বছর 3 মাস। এখন তো অনেক ছোট, সেভাবে তো কি বলবো, আশা করি ভালোই হবে, এবং আমরাও আমাদের যতটুকু চেষ্টা করার আমরা নিশ্চয়ই করব। আমার নাম চন্দন বিশ্বাস, আমি ওর বাবা। আমি খুব খুশি এবং ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকেই খুশি, সহপরিবারও খুশি, আর আশেপাশের লোকজনও খুশি। হ্যাঁ, আমার ওর ঠাকুরদা। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর।
সব